ଆଉ ତମେ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଉଟେଇବ? ତମେ ତ ଇଂରେଜୀ ବୋର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଉଠିନି, କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ତମେ କଣ ଉଠେଇବ? ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଢା, ସେ ଆମର ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ, ଭଲ ଲେଖକ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତମ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। 25 ବର୍ଷ ଥିଲ କୋଉଠି? ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଖାରବେଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଶୁପାଳରେ ଜନ୍ମ ଏଇଠି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। अरे ओडिया आज आम गर्व करू जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, नंदनकानन, आज आम चिलिका हृद, शिमिलीपाल, जंगल भरा, लुहापतर भरा, क्रोम भरा, अरे बक्साइट भरा, माइनिंग भरा, आमर महान ओडिया, उत्कल ओडिया। आउ तमे कौन ओडिया भाषा को नेउटेइब? तमे तो इंग्रेजी बोर्ड आज पर्यंत कोठी उठिनी, किछि हेइनी, आ तमे कौन उठेइब? ओडिया सदा बेले सचेतन, स्वाभिमान, आमे ओडिया गर्व, आम ओडिया बढ़िया, आम ओडिशा चमत्कार। तेणु तमें कौन अधिया देखेब? हाँ, नाच गीत संगीत पोस्टर बानर ये देखे दियो, आम देखु।